इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोविड का बाद हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। तो अभी हमारा प्लेसमेंट ज्यादा आएगा हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर ज्यादा आएगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ आज मीडिया को आपको मैं ये प्रेस के जरिया से कि आप लोग मैसेज दीजिए पूरा नोटिस को कि अगर बच्चा पैरामेडिकल नर्सिंग में अगर करेगा तो बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, 100% को प्लेसमेंट मिलेगा। ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। और हमारा बच्चा को IAS बन सकता है, UPSC बन सकता है, IPS बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर हो सकता है। तो ये प्रोफेसर का हमारा यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी आपका पढ़ सकता है, मास्टर डिग्री करके PhD करके एक प्रोफेसर हो जाएगा। तो उसमें अगर नहीं पाएगा, लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो मध्यम जो है, जो हमारा जो लोअर क्लास है, मीडियम क्लास का है, वो लोग नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स को लेके उनको नौकरी मिल सकता है 100%। कुछ को उसका जरूरत नहीं, उसका जरूरत नहीं, अपना उसको डिग्री ले जाएगा, नौकरी मिलेगा। साथ रेडी है, रेडी है। प्राइवेट सेक्टर रेडी है, गवर्नमेंट सेक्टर रेडी है। और गवर्नमेंट सेक्टर में आप जानता है हॉस्पिटल किसका है, असम स्टेट को नहीं है, असम राइफल का है, BSF का है, आर्मी का है, एम्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, NFW का है, रेलवे का है हॉस्पिटल। तो इतना हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, तो उसको प्लेसमेंट के लिए जगह मिलने के लिए साथ साथ मिलेगा। कोर्स करने के बाद एक माह बैठने के टाइम नहीं मिलेगा, 1 मंथ घर में बैठने का टाइम नहीं मिला है आज का मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। कोई डॉक्टर बैठेगा, कोई नर्स बैठाया अभी, कोई पैरामेडिकल नहीं बैठाया अभी तक, क्योंकि आफ्टर पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन का बाद वो लोग प्राइवेट सेक्टर के मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बनना चाहता हूँ ये जो कोर्स है ये बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, नार्सिंग एंड पैरामेडिकल পেতে গেলে মানে একটা 3-4 বছরের পড়েছে অন্তত 6 বছরে সেই টাকাটা তুলে আনবে। এটা করতে গেলে তাকে কিন্তু সেইভাবে পড়াশোনাটা করতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে তাকে ডিসিপ্লিন হতে হবে। নাম্বার 3 হচ্ছে তাকে স্বপ্ন দেখার সাহস রাখতে হবে। নাম্বার 4 হচ্ছে তাকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য যে সমস্ত জিনিসগুলো করা দরকার সেটা করতে হবে। সব থেকে বড় কথা, কোনো একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে আজকে কিন্তু আর চলবে না। তাকে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে কিভাবে সেই শেখা যতটুকু হয়েছে সেটাকে আরো কার্যকরী করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং একই সঙ্গে তারা সহকর্মীদের সঙ্গে কিভাবে মিলেমিশে কাজ করতে পারে, যেটাকে বলা হয় টিম ম্যানেজমেন্ট, সেটা তারা কিভাবে করতে পারে সেগুলো শিখতে হচ্ছে। আবার নির্দিষ্ট সময় একটা কাজকে কিভাবে তাকে শেষ করতে হবে, কারণ এখন অনেক কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, অনেক রোড তৈরি হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, ভাই কম্পিউটার বেরোচ্ছে, ল্যাপটপ বেরোচ্ছে, আমাদের এখানে মোবাইল বেরোচ্ছে। সেগুলো তখন তারা তৈরি করবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৈরি করতে না পারলে সেটা অবসরেট হয়ে যাবে, সেটা চলবে না। সুতরাং সেই টাইম ম্যানেজমেন্ট তারা কিভাবে করবে, স্কিলটাকে আয়ত্ত করতে গিয়ে এতগুলো জিনিস কিন্তু তার পাশাপাশি হচ্ছে। এবং অ্যাট দি সেম টাইম একই সঙ্গে তাকে এটা ভাবতে হবে আগামী 10 বছর বাদে আমি এই কাজে এতটাই দক্ষতা অর্জন করবো যাতে আমি একটা লিডারশিপ ট্রেনিং, লিডারশিপের মাধ্যমে আমি যাকে সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি বা মোটিভেট করতে পারি। ফলে এই দিকে নজর রেখে স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের আলোচনাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন টিভি চ্যানেলেও বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হচ্ছে, তার প্রত্যেক সপ্তাহে অনেকে আলোচনা করছেন, বিভিন্ন বিদ্যুৎজনকে ডেকে আলোচনা হচ্ছে, কোশ্চেন আনসার হচ্ছে। আমরা এইভাবেই আলোচনা করব, শুধু বক্তব্য রেখে চলে গেলাম সেটা নয়। কোশ্চেন আসুক ছাত্রদের কাছ থেকে, তারা কি চায়, তাদের মনোভাব কি সেটা আমরা শুনতে চাই। আজকে যদি আপনাদেরও মনে হয় যে আমাদের এই প্রশ্নটার উত্তর আপনি দিন, তাহলে আমি চেষ্টা করব সেই উত্তরটা দিতে, কারণ খোলাখুলি আলোচনার মধ্যেই my takeover will be what Sir can offer and what Sir can offer. And I know the future of my children lies in their hands. And as rightly pointed out by both the experts, what needs to be incorporated now? 1, 2, 3, 4, 5. We talk about any amount of numbers, it's skill. If something is missing in education today, even in schools, it is skill. We are tired of teaching physics, chemistry, maths, biology, and at the end of the day, after the child has done a doctorate also in one of the toughest subjects he knows. So, what is very important, like forefront schools, forerunner schools like Bida schools, it's very easy for us to incorporate skill subjects. I have already done it on my part, 5-6 skill subjects we have already incorporated. But do we really know that most of the schools have not even gone near the borderline? I mean, they have not even thought about that. So in fact, if India is to change, it is very important that skills must be brought in effectively, and it is a transcendence, it is a journey. It begins from school, it begins from my hands and ends with